Okay, so seperti yang Miss cakap, hari ini kita akan masuk a new chapter, chapter 9, which is simple harmonic motion. Okay, so for this chapter, we have 3 subtopics, 9.1 until 9.3. So hari ini Miss akan cover satu subtopik saja, 9.1 kinematics of a simple harmonic motion. Okay, so basically simple harmonic motion ni kamu sudah buatkan the experiment for this, which is experiment untuk assignment video, kamu. So you can get a bit of concept lah from what you have done in your experiment. Okay, so kita akan tengok the first subtopic, 9.1 kinematics SHM, ataupun kita panggil simple harmonic motion ni sebagai SHM. Okay, so first, okay, nota yang Miss buat dekat sini adalah just ringkas summary daripada nota yang Miss bagi tu. So basically dia sama saja sebenarnya. Okay, so first of all what we need to learn here is we need to understand what is SHM. Apa dia? Simple harmonic motion. Okay, kita tengok by definition here. Okay, untuk simple harmonic motion, definition dia sangatlah panjang sebenarnya. Ini semua adalah definition. Okay, tetapi Miss masukkan di dalam table so that kita boleh understand the keywords here. Okay, so by definition, simple harmonic motion is defined as the periodic motion without the loss of energy in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the equilibrium position and is directed toward equilibrium position but in opposite direction with displacement. Okay, so kita tengok the first one dahulu. Okay, simple harmonic motion ni adalah periodic motion. So before this, we have learned about linear motion, we have learned about projectile motion, and then kita belajar juga circular motion, and then what else? Rotational motion. Okay, so kamu tahu apa semua ni because we have learned this before. Okay, so now simple harmonic motion ni kita panggil dia sebagai periodic motion ataupun dalam ayat yang senang dia adalah repeated motion. So any motion yang dilakukan repeatedly, we call it as simple harmonic motion. And the keyword here, okay, keyword dia adalah periodic motion and without energy loss. Okay, tidak akan ada loss of energy. Barulah kita boleh panggil dia sebagai simple harmonic motion. Okay, ayat yang kedua, dia cakap acceleration of a body is directly proportional to its displacement. So acceleration of a body here, acceleration directly proportional to displacement. Displacement kita gunakan simbol X. So maksudnya kalau acceleration to increase, displacement pun akan increase. Okay, the next one is is directed. Maksud is dekat sini adalah merujuk kepada acceleration. So acceleration ni adalah directed toward equilibrium position but in opposite direction with displacement. That's why dekat sini Miss letak dia sebagai negatif. Sebab acceleration ni adalah opposite direction with displacement. Okay, so the keyword here is opposite direction with displacement. Ataupun kita boleh keluarkan equation dia dekat sini di mana acceleration adalah negative omega square x. Okay, dia mesti ada negative because it is opposite direction. Di mana omega dekat sini, we learn before it is angular speed. Okay, tetapi dalam simple harmonic motion, kita panggil dia sebagai angular frequency. Dia sebenarnya benda yang sama tetapi kita panggil dia sebagai angular frequency. Just in case lah kamu tidak tahu sebab dalam simple harmonic motion, kalau soalan tu dia cakap, dia tidak akan gunakan angular speed lah, dia akan gunakan angular frequency. So you know that whenever the question asks what is angular frequency, meaning that it is omega. So the unit still the same, which is radian per second. Dan displacement, unit dia adalah meter. Okay, so
example of simple harmonic motion yang kamu buat dalam assignment video kamu, which is the pendulum. Ataupun in real life, we can call it as the swing. Maksudnya dekat sini, kalau sebagai contoh lah, this one kan. Initially dia ada dekat sini. Ini adalah position dia initially. And then dia akan swing to right and left. So motion ni dia buat repeatedly. Okay, dia buat repeatedly from here to here over an interval of time. That's why we call it as periodic motion. Okay. So another example here is for the vibration of a spring. Apabila spring tu vibrate, dia akan go back to its original position and then dia patah balik semula. So ada repeated motion dekat situ. And then for Earth orbiting the Sun, okay, kita tahu this is, let's say lah, this is the orbit. So this is the Sun. So ni adalah Earth. So Earth ni dia orbit the Sun and then patah balik ke original position and then dia buat lagi repeatedly. That's why we call it as periodic motion as well. Okay. For simple harmonic motion, okay, kita ada a few terminology yang kita akan gunakan dalam chapter ni. Okay, first we call it as amplitude. Ataupun kita akan guna simbol A. Okay, capital A. Okay, what is amplitude? It is the maximum distance on either side of the equilibrium position. Okay, dia on either side. Maksudnya, so equilibrium dia dekat sini kan, ini adalah initial position which is X sama dengan kosong. So, contohlah ni kan, dia punya maksimum maksudnya dia boleh sampai point sini. Ini adalah maksimum dia. Ataupun sampai point sini. Itu adalah maksimum. So, on either side we call it as amplitude. So, it can be positive and negative. Okay, untuk amplitude. Dan unit dia adalah meter. And then next one, kita ada period ataupun the value 40. This one you know already sebab kita gunakan dalam chapter 6, which is the time taken for one complete cycle of oscillation. And then the formula for the period is 1 over F, di mana F adalah frequency dan unit adalah second. And then we have frequency. So frequency dan period adalah berbeza, di mana frequency adalah the number of complete cycles performed in one second. Dia mesti dalam satu saat tu berapa banyak cycle dia boleh buat. Okay, dia bukan 2 saat, 3 saat, tidak. Dia mesti in 1 second. So the formula is 1 over T, di mana T adalah the period dan unit adalah hertz ataupun another unit kamu akan jumpa dia adalah per second. That's why dia punya definition dekat sini, it is a number of complete cycle in 1 second. Okay, tetapi selalunya kita akan gunakan unit hertz lah di sini. Okay, and then last one is angular frequency ataupun kita gunakan omega, which is the number of oscillation per unit time. So this one kamu sudah tahu the formula, omega is equal to 2 pi divided by T ataupun 2 pi f, di mana unit still the same, which is radian per second. So all of this term kita akan gunakan dalam simple harmonic motion. I think in your notes, let me check first. Okay, dalam nota kamu, Miss tidak include yang this one, angular frequency. Tetapi dia sebenarnya, because we learn it before, that's why dalam nota kamu tiada. So this one nanti kamu boleh tambah lah di dalam nota. Okay, jangan risau, nanti misalkan bagi soft copy for this PDF, this one. Okay. So now kita akan masuk kepada equation of simple harmonic motion. Okay, so simple harmonic motion kita tahu dia adalah berkaitan dengan displacement dan acceleration. So apabila berlakunya simple harmonic motion, kita tahu, let's say lah the pendulum tu macam ni kan. This is the original position. Adalah value of X, let's say maybe 2 cm. And then pada sini adalah 2 cm juga. Okay, so maksudnya kita tengok dekat sini in terms of displacement. Okay, apabila berlakunya periodic motion ataupun simple harmonic motion,
over the time, okay, we can represent the motion in terms of graph, which is dia akan buat satu sinusoidal graph. Okay, ataupun dia sebenarnya sama dengan sine graph, which is sine graph dia akan start daripada kosong. Maksudnya kosong dekat sini, x kosong, time pun kosong. Di mana initial position dia dekat tengah-tengah adalah kosong lah. So dia akan buat satu graph, we call it as sinusoidal graph. Okay, so equation dia dekat sini adalah x sama dengan a sin omega t, di mana a tadi adalah amplitude and then omega is just the angular frequency and then t is the time. It's not the period, it's the time. Di mana apabila kita buat one complete cycle like this, maksudnya dia start dekat sini dan dia patah balik di tempat yang sama. So dia patah balik ke kosong. Ini adalah value x sama dengan kosong. So dia sudah complete satu cycle. So complete satu cycle, that's why the t di sini adalah the period. So kalau dua cycle, sini adalah 2t lah. Okay. This one, okay, this equation only if the pendulum or the object start at equilibrium, di mana apabila x sama dengan kosong, t pun sama dengan kosong. Okay, so here omega t ni kita represent dia sebagai angle. Okay, angle di sini, which is we call it as a phase actually. We call it as a phase, and then apabila kita calculate, it must be in radian. So ini adalah in ideal world lah. We call it as the x sama dengan a sin omega t. Okay, tetapi apa yang kamu buat dalam eksperimen kamu, apabila kamu lepaskan objek tu, dia tidak di angle kosong kan, dia bukan daripada tengah kan. Otherwise, dia tidak akan bergerak lah. Kamu akan lepaskan at angle less than 10 degree. So maksudnya akan ada angle di sini. So this angle we call it as phase angle ataupun initial phase angle. So apabila ada initial phase angle, maksudnya apabila t sama dengan kosong, x dia sudah bukan dekat equilibrium. Okay, apabila t sama dengan kosong, x bukan dekat equilibrium, maybe at 2 cm. So apabila benda ni berlaku, kita akan tulis the equation as like this, di mana kita akan tambah dekat belakang. Which is kita akan tambah dia punya initial phase angle, maybe phase angle dia 10 degree ataupun 90 degree. Okay, so this is what we call as phi. Ini sebutan dia adalah phi. PHI. Okay, so this one yang kamu buatlah dalam eksperimen kamu sebenarnya. Okay, di mana apabila kita buat graph, dia bukan sudah start daripada kosong lah, dia akan start daripada a certain value, maybe I don't know, A, maybe at maximum value. Okay, dia akan start daripada situ. So kita akan buat one complete cycle. Kalau dia start dekat sini, kat sinilah dia akan stop. So here is one complete cycle, then this will be the value for the t. So untuk graph ni nanti misalkan dia sebenarnya dekat dalam 9.2. So I will explain in detail lah dekat 9.2. For now kamu just kena fahamlah the concept here. Okay. So that one is for displacement. Okay. So we know that in any motion apabila bercakap tentang motion akan ada velocity dan acceleration. Okay, so in order to find the velocity, okay, we need to differentiate the x here. Okay, kita kena differentiate this equation. So apabila kita differentiate the equation, kita akan dapat a omega cos omega t. So kita differentiate this one kan, maksudnya kita akan a akan darab dengan omega, that's why kita dapat a omega, and then differentiate sin akan dapat cos, and then yang selebihnya still the same. So that's why dapat v is equal to a omega cos omega t. Okay, when the cos omega t adalah sama dengan 1 atau positive 1 or negative 1, okay, what happen is the value will be at maximum. So kita akan dapat v max di mana sama dengan a omega. So plus minus here is just to show the direction sebenarnya. Actually bila dalam calculation kita tidak perlu include plus minus.
Okay, plus minus ni bila in final calculation kita tidak akan include. Okay, so that one is for velocity. And then we want to look at what is the relationship between the velocity and the displacement. Okay, this is the formula here, di mana it will be omega and then square root of a square minus x square, di mana a square dekat sini adalah amplitude, x adalah displacement. So kamu kena ingat apabila x dekat kosong, which is at equilibrium, okay, V has a maximum value. So dekat equilibrium tu V adalah maximum. So apabila dia ada certain soalan dia cakap X dekat equilibrium, you need to know that V will be maximum value. That's why kita akan gunakan this value here. This formula here. So apabila X adalah sama dengan maximum amplitude, sama dengan amplitude, V akan jadi sama dengan kosong. Okay? Any questions so far? No, Miss. Jelas? No, Miss. Jadi, No, Miss, yang apa tuh? Yang pasal yang direction tadi tuh dia macam based on question baru letak plus minus kah? Yes. Based on question. Nanti kita akan tengok dalam question nanti. Oh, okay, Miss. Okay? Okay, so that one is for velocity. Now kita tengok acceleration. So acceleration macam yang Miss cakap tadi, it will always be opposite direction. So kalau kita dibagi initial equation S like this, kita akan always cari equation untuk V dan juga A. Okay, tetapi sebenarnya kalau kamu tidak tahu macam mana mau differentiate, but I think you know, kamu patut tahu lah kan macam mana mau differentiate. Tapi kalau tidak tahu, kamu just ingatlah, this will be the formula. Okay, this will be the formula and this will be the formula apabila kita differentiate. So basically acceleration ni kita differentiate adalah value V tadi, equation V. Mana V tadi adalah this one kan. So kita differentiate, dia akan jadi A omega, sebab kita dah dengan omega kan. So dia akan jadi A omega square. And then cos differentiate dia akan jadi negative sin omega t. That's why kita dapat negative di depan. And then if we want to find the maximum acceleration, so we use A omega square saja, which is apabila sin omega t ni adalah sama dengan plus minus 1. Okay, so kita tengok dekat the relationship here between A and X. So at equilibrium, di mana X sama dengan kosong, A akan jadi sama dengan kosong. Dan apabila X adalah sama dengan the amplitude, A akan jadi maximum, which is this value. So dia terbalik dengan velocity tadi. So velocity tadi, apabila X sama dengan kosong, dia jadi maximum. Sama dengan kosong, A yang akan jadi. Kamu tu dia terlalu panjang. Tapi selalunya soalan tidak tanyalah. So kalau kamu tahu, kamu just tengoklah dalam nota tu lah macam mana mau derive. Okay, so that one kita sudah tengok kinematics. Second, kita akan tengok the energy. Okay, so as I mentioned tadi, wait. So as I mentioned tadi, dekat simple harmonic motion, the keyword dekat situ adalah loss of energy. There is no loss of energy. Okay, kalau yang kamu buat dekat dalam eksperimen tu kan, apabila kamu lepaskan pendulum tu dan biarkan dia maybe for 1 minute. Okay, eventually dia akan stop kan. Okay, pendulum tu dia akan stop. So apabila dia stop dekat situ, bermaksud dia akan ada loss of energy. That's why dia stop. Tetapi ideally kita boleh cakap simple harmonic motion
block here connected with a spring. Okay, and then kita tarik lah, kita ambil, kita apply force. So dia akan tertarik ke sini and then dia akan patah balik semula. So dekat sini kita boleh cakap, okay, there is no loss of energy unless kalau surface yang berada di bawah blok ni ada frictional force. So ada frictional force. So apabila ada frictional force akan ada loss of energy. Okay, that one in real life kita akan dapatlah, kita akan nampak ada frictional force tu. Because there is nowhere kita boleh dapatkan ideally there is no frictional force unless dia betul-betul smooth that surface. Okay, so here the energy here kita akan gunakan dua, which is potential energy and kinetic energy. So potential energy kita akan tengok in terms of displacement and in terms of time. Di mana in terms of displacement kamu akan dapat 1/2 m omega square x square, dan kalau in terms of time kamu akan dapat 1/2 k s square sin square omega t, di mana k dekat sini adalah the spring constant. Okay, value untuk spring constant. This one untuk berkenaan dengan spring lah. And then for kinetic energy, it is 1/2 m omega square s square minus x square. And then in terms of time, 1/2 m a square omega square cos square omega t. Okay, kena ingatkan dekat sini untuk chapter 9, okay, calculator mesti in mode radian. Okay, so apabila kita carikan sin, sebab kita gunakan sin and cos ni semuanya adalah in mode radian. So kena hati-hatilah bila dalam chapter 9 saja kita buat calculator mode radian. Okay. So we want to see what is the relationship between the total energy of SHM and amplitude. Okay. So apabila there is no loss of energy, so kita boleh cakap energy is conserved. So the total mechanical energy, which is value for E, adalah sama dengan kinetic energy plus potential energy. This one. So apabila kita masukkan formula dia, this one nanti kamu akan this one akan tolak lah sebab this one negative, this one positive here. So this one sudah tolak. So in the end akan dapat E sama dengan 1/2 m omega square s square. Ataupun kalau untuk spring, kita akan gunakan this one. Okay. So dekat dalam chapter 9 ni sebenarnya dia sangatlah senang untuk kita selesaikan soalan tu, sangat senang sebenarnya sebab basically apa yang Miss nampak, kamu just gunakan formula sahaja sebenarnya. Tetapi banyak formula lah di sini yang kamu kena gunakan dan kamu kena ingat. This one, this one, this one, okay, all of this formula. So ada certain formula tidak akan dibagi di dalam list of formula. So that one nanti kamu kena check semula apa yang dibagi, apa yang tidak. Miss sudah upload dalam GC the list of formula given in exam. Okay. So any question? Tiada, Miss. Tidak soalan. Kita boleh tengok terus dekat dalam example ya. Okay, so untuk kamu punya this one, okay, ada banyak example dekat sini untuk 9.1. Example 1 until example 7. Okay, so example ni Miss tidak akan bincang sebab dia basically benda yang berulang saja. So Miss akan bincang soalan tutorial number 1, di mana dekat sini dia consist of all the things that we need to calculate. Okay, untuk simple harmonic motion, I believe markah dia dekat dalam exam is 9 markah I think. Or is it 12? Miss not sure, tapi dia adalah one of the chapter yang ada markah yang sangat tinggi lah. Kenapa markah dia sangat tinggi? Sebab dia adalah guided question, di mana satu soalan tu dia akan bagi satu equation dan dia minta A sampai F. So soalan simple harmonic motion akan jadi macam ni. So contohlah kalau kamu tidak dapat jawab soalan A, so soalan B, C, D, E, F ni kemungkinan kamu tidak boleh jawab. So this is what we call as guided question. So kalau kamu buat mistakes dekat sini,
From here to here, maybe you won't be able to get the correct answer. That's why kamu kena hati-hati dekat soalan simple harmonic motion. Line Miss slow kah? Okay juga, Miss. Okay je, okay. Okay, so kita tengok ni the first question here. Okay, so we are given the equation here. So the displacement of a particle undergoing a simple harmonic motion is given as this equation. X sama dengan H sin 4 pi t. Okay, di mana dia bagi tahu X is measured in centimeter and T is in second. So this one you need to be careful. Apa unit yang dia bagi dekat sini? Okay, unit dekat sini adalah centimeter and second. Okay, so first we want to determine the amplitude, angular frequency, and period. So we want to find amplitude, angular frequency, and period, which is value for T. Okay, so the original equation adalah X sama dengan A sin omega T. Okay, ni adalah original equation A sin omega T. So in order for us to find what is the value for amplitude, kita just compare sahaja. So compare with the equation that we are given. So maksudnya di sini, this will be the value for amplitude, this will be the value for omega. So amplitude is equal to 8 centimeter. Okay, so apabila dia minta amplitude, kita boleh leave the answer as centimeter ataupun mau ubah kepada meter pun boleh. So mana-mana diterima. So if we want to leave it as a unit, kita akan tulis 0.08 meter. Okay, untuk simple harmonic motion, dia tidak kisah. Kita boleh gunakan cm ataupun meter. Okay, so next one we want to find the angular frequency. So angular frequency di sini is 4 pi radian per second. So just keluarkan daripada equation sahaja. And then we want to find next one is the value for T. So we want to find what is value for T, and we know that omega is 2 pi over T. So here you can just masukkanlah divided by T. So T will be equal to 1 over 2 second. Okay, kalau dia minta value for F, then kamu just gunakan information untuk omega, tetapi gunakan 2 pi F lah, macam tu. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. So next one, we want to find what is the displacement when T is equal to 0.2 second. So we want to find the displacement. So displacement ni adalah which value? X. Value for X, right? Displacement value for X. Oh, before I forgot, dalam nota kamu, okay, sebelum Mr. lupa mau mention, okay, di dalam nota, ini adalah nota kamu. Okay, dalam nota kita memang gunakan displacement, simbol dia adalah X. Okay, itu adalah dalam kamu punya syllabus. Tetapi ada dalam nota kamu, Miss terlupa mau ubah. Sebagai contoh, this one. This is supposed to be X. And then ada a few tu yang Y tu kena ubah kepada X. I think ada a few lagi yang Miss terlupa ubah. Maybe dekat sini pun ada. Sepatutnya Miss tulis Y, tapi Miss lupa ubah dia kepada X. So displacement, kalau kamu jumpa Y in terms of Y, itu sebenarnya adalah displacement juga. Okay, tetapi dalam syllabus kita gunakan X lah. So jangan confuse lah dekat situ. X and Y ni sebenarnya adalah displacement. Tetapi Y ni adalah dalam syllabus kamu yang lama. So sekarang kita gunakan X sahaja. So kalau kamu jumpa Y tu, kamu ubah kepada X ya. Okay.
So now, because we want to find the value for x, okay, and then dia bagi when t is equal to 0.2 second. Okay, so since kita dibagi this equation, so the value for t here, we just substitute with 0.2 second in order to find x. So masukkanlah add sign 4 pi and then masukkan 0.2 second. Okay, cuba tekan dapat berapa? 0.35. Is your calculator in radian mode? Oh, salah kejap. Okay. Zero Ubah dahulu. jawapan Jawapan dia. dia siapa yang dapat? Zero. 0? Iya. 4.72. Okay, you should get 4.7. 4.7. Macam mana dapat kosong? Cuba tekan balik. You should get 4.70. What is the unit here? cm. Okay, cm. Sebab dekat sini kita gunakan in cm. So here, you can leave your answer as cm ataupun letak sebagai meter pun boleh. This one pun boleh, sebagai meter pun boleh. So kalau kamu sudah decide untuk guna sentimeter daripada awal, so kita guna sentimeter sampai ke hujung. Okay. So make sure this one, calculator adalah dalam mode radian. Okay, jangan lupa ubah ya. Okay, so next one, we want to find the maximum velocity of the particle. So we want to find Vmax. What is the formula for Vmax? Anyone? AW. AW. A omega. A omega saja kan? Tiada square ya? Ya. A omega saja. So yang ada square tu adalah for the acceleration. So A omega only. So A kita sudah dapat which is berapa saya tadi? 8. And then omega is 4 pi. So you will get 32 pi. 32 pi. Kalau velocity kita tidak leave the answer in terms of pi ya. Okay, jangan leave the answer in terms of pi. I want it in terms of decimal places. 100.53. 5G. What is the unit? ms negative. CMS negative 1. CMS cm negative. cm per second. Sebab dekat sini it is in cm. Otherwise kalau kamu ubah then kamu letaklah meter per second. Okay. So untuk velocity kita always leave the answer in decimal places, bukan in terms of pi. Okay, in terms of pi kita boleh guna untuk omega sahaja. So benda-benda yang lain kita guna in terms of the decimal place. Okay, boleh? Cepat sangat kah? Boleh, Miss. Miss, Boleh. why the Boleh, Miss. Miss, why the radian unit disappeared after counting the velocity? Why the radian unit? Yeah, like Disappear. 4 pi radian per second. Oh, that's a good question. Actually, I don't know as well. Kenapa? Sebab this one is radian, right? This one radian per second, and then this one adalah cm. Kenapa dia disappear, this radian? Okay, actually I don't know. Nanti Miss cuba cari jawapan dia and I'll let you know. Okay, kenapa radian ni hilang dekat sini. Okay, Jason? Boleh? Okay, thank you, Miss. Okay. Next one. We want to find the velocity of the particle when x is equal to 3 centimeter. So we want to find velocity here.
soalan D. We want to find the value for V when X is 3 centimeters. So which formula we need to use? V equals to A omega cos. A omega cos, this one? Omega T. Not This sure, one? Miss. Not sure. Yeah. Yes. Okay, because sekarang ni soalan minta what is the value for V when X is equal to 3 centimeter. 3 centimeter. Maksudnya kita kena tengok relationship between the V and the X. So apabila kita ada dua V dan X dekat sini, so kita akan gunakan the formula yang lagi satu, which is in terms of X lah. This one adalah in terms of time. Because we have the value for T here. So what is the formula in terms of X? Jumpa formulanya. Yang omega pangkat kuasa tu tak? Ya, omega apa dia? Omega. Pangkat kuasa. Yang ada square root tu bukan, Miss? Yes, that one. Omega square root A amplitude square minus X square. A square minus X square. So kamu kena kena pandailah gunakan which equation, which formula yang kita mau gunakan sebab dia bagi value for X. So maksudnya X ni kita akan substitute dia dekat equation. So kalau kita gunakan this one, we cannot substitute. Okay, but we can substitute using this formula. So here, omega is 4 pi, right? Let me see first. Is it 4 pi? 4 pi. And then amplitude tadi adalah 8 square. And then since dia minta 3 centimeter, so you just substitute 3. And then you will get 93.19. 93.19 meter per second. Semua dapat? Miss, bukan dia dalam cm kah? Ya tu, Miss. Oh, okay, yes. cm per second. Okay, boleh? Semua dapatkan 93.19 cm per second. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, next one. Okay, soalan seterusnya, the maximum acceleration of the particle. Okay, maximum acceleration. A max. What is the formula for A max? A omega square. A omega square. Dan you just masukkan A tadi 8 cm, omega 4 pi square. So kamu akan dapat 1263.30. 1263.30 30. centimeter per second squared. Okay, and last one, we want to find the acceleration of the particle when x is equal to 3 centimeter. So now, dia bagi condition dekat sini. What is the value for air when x sama dengan 3 centimeter? Is it 3? Wait, Miss lupa sudah. Okay, 3 centimeter. So kita akan gunakan the formula yang ada value x, which is, what is the formula? A equals to negative omega square x. Okay, A is equal to negative omega square x. Okay, because we have the value for x, so we need to substitute into here. So negative stay. Okay, tidak boleh, this one kamu jangan pandai hilangkan lah. This one saja, because dekat sini kita tahu dia adalah plus minus. So dekat plus minus here,
you can just, sebenarnya kalau kamu mau tulis plus minus pun boleh, tetapi usually kita tidak tulis lah. Sebab dia either kalau X ni positif, okay, kalau X positif, V pun akan jadi positif lah. Kalau dia negatif, maksudnya dia dekat bawah. So V pun akan jadi negatif. But usually kita tidak tulis lah that one. Okay. But untuk this one, because this memang letak negatif, dia bukan positif plus minus, bukan. So kalau negatif, kamu kena include. So this one 4 pi square, and then X is 3 centimeter. And then you will get A is equal to Negative 473.74. 473.74. And then unit centimeter per second square. Okay, semua dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. So, untuk soalan simple harmonic motion, kita boleh letak kita punya jawapan di dalam SI unit ataupun unit yang dia bagi. Sebab dekat sini dia sudah bagi in centimeter. So, kamu boleh gunalah sentimeter, tapi dia kena guna satu saja. Jangan dekat sini kamu letak. Dekat sini kamu letak meter lah. And then in the end dekat sini kamu gunakan cm. Okay, selaraskanlah unit yang kamu mau guna. So kalau kamu sudah decide cm, then cm lah. Kalau sudah decide meter, then kita akan gunakan meter. Okay, untuk simple harmonic motion kita memang boleh gunakan either two of the either SI unit ataupun unit yang dia bagi. Okay, so from here you can see that dia sangat senang kan, sebab soalan ni just masukkan dalam formula saja. Kamu just perlu tahu dekat sini apa yang kamu boleh dapat daripada equation ni. Okay, apa yang macam Miss cakap tadi kan, ni adalah guided question. So kalau kamu tidak dapat jawab soalan A, kemungkinan soalan yang seterusnya kamu tidak akan dapat jawab. Okay, sebagai contoh dekat sini, soalan A dia minta amplitude and angular frequency. So kalau kamu tidak dapat tahu keluarkan information amplitude ni dapat daripada mana, angular frequency dapat daripada mana, kamu tidak tahu. Dan yang seterusnya pun kamu tidak boleh jawab. Sebab kalau kamu tengok untuk cari Vmax, kita gunakan A dan omega. Dekat sini pun sama. Kita ada value omega, kita value A. Sini pun sama, sini pun sama. So kalau soalan A sudah salah, dekat soalan yang seterusnya pun boleh jadi salah. So kena hati-hati. Soalan macam ni dia senang sebab kita gunakan formula. Tetapi kalau kamu once salah dekat soalan A, dan salahlah semuanya. Okay? So here, kamu boleh nampak kita sudah cover formula untuk cari omega, and then untuk cari Vmax, untuk cari V in terms of X. This one, untuk cari Amax and also the value for A. So kalau tengok sebenarnya soalan tutorial dia sangatlah straightforward saja, unless soalan tu susah sikit lah. But then Miss tengok soalan tutorial tu sangat straightforward, should be kamu boleh jawab. So example 1 sampai 7, Miss tidak akan bincang untuk ni, tapi Miss akan bagi this one later, the solution ni lah nanti Miss akan bagi selepas ni. Example 1 till 7 only. So untuk 9.2 and 9.3 nanti Miss akan bincang example tu. Okay, because this one is very straightforward dan soalan ni bukanlah soalan macam dalam exam, sebab kalau tengok soalan yang pertama dia minta Mx and omega only. So macam soalan tadi dia minta banyak benda. So that's usually what the question is lah. Okay, boleh ada soalan lagi? So far tiada, Miss. So far tiada. Okay, memang Miss mau bincang satu soalan saja untuk pagi hari ni. So kita ada 1 jam saja. So kalau tiada soalan, okay, jangan lupa petang ni pukul 2. Okay, kamu punya UPS which is chapter berapa? 5, 6, 7. 3 chapter, 5, 6 dan 7.